morning and welcome to Goa 365. You are joining us here today for the counting of the 2024 Lok Sabha elections. As you can see behind me, party members, polling agents and security have been here in big presence as the counting begins here at 8 AM. As you can see behind us right now, the crowd is anxious for the counting to begin, and once it begins, results will come round by round. Initially, we will get the early trends while the exit polls say that the BJP will take lead in the north. Only time will now tell whether the exit polls are correct and the BJP does come to power once again. After 7:30, no movement is allowed. Counting agent, counting staff to be present at the counting hall. Counting supervisor, Pankaj Shirodkar. ID number 700064 RB Karkele. I repeat, micro-observer, Anirban Karmakar, Kalyanal Karamansar, please report to the counting hall 337. Micro-observer, Anirban. Hello and welcome back. You're joining me here for the live coverage of the Lok Sabha 2024 results. We are here at Panjim Polytechnic College where counting has just begun. Counting has also begun across the country for all the 543 constituencies. Here in Goa, we are blessed with some rain, some relief from the scorching heat, and it has come as a relief for people here, the security personnel, the candidates, as well as the representatives of the party. Now counting has started with Mandre here in the north, and segment by segment they will be going ahead with several rounds, and party candidates are waiting anxiously to see who retains power and if power changes hands this time around. Sharp at 8 o'clock. All candidates
representatives, counting agents are requested to be present at the postal ballot room, ground floor. विश्वास आसा की गोयचे दोनूय सीट उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा भारतीय जनता पार्टी मोठ्या मताधिक्यान निवडून येतली हो आमचो विश्वास आसा. कारण ज्या तरेन सगळ्या कार्यकर्त्यांनी काम केलें आनी लोकांनी भारतीय जनता पार्टीर विश्वास दवरला आनी त्यामुळे नरेंद्र मोदीजीच्या लागून लोकांनी ऑलरेडी डिसायड केल्लें की ह्या वेळाचेर दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवारांक मतदान करप आनी तांकां निवडून हाडप हें ऑलरेडी गोंयच्या लोकांनी ठरयल्लें. ज्या तरेचो आमी ट्रेंड देशभर जर पळयलो आसत देशान सुद्दां जो आमी म्हणटात की नरेंद्र मोदीजी परत लोकांनी ह्या देशाचो तिसऱ्या वेळाचेर प्रधानमंत्री करप हें ठरयल्लें आसा. कारण ज्यांच्यांनी ज्या तरेन गेली 10 वर्सां काम केलें हें लोकां समोर आसा आनी त्यामुळे लोकांचो विश्वास नरेंद्र मोदीचेर आसा. ही जी निवडणूक भारतीय जनता पार्टीची अशी आशिल्ली ही निवडणूक देशांतल्या लोकांची आशिल्ली आनी त्यामुळे लोकांनी ठरयल्लें की भारतीय जनता पार्टीक परत एकदा सत्तेर हाडप, नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाचेर ह्या देशा भितर परत एकदा सरकार घडप हें ऑलरेडी ठरयल्लें. सर आता एक्झिट पोलांनी सगळीकडे सांगला की बीजेपी इज सिक्युरिंग मोर देन 350 to 380. Some have even predicted 400 for NDA. So are you confident that the BJP will cross 400? very much confident 100% जो एक्झिट पोलांनी दाखयलें आनी आमी सुरवाती पासून अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार म्हणजे देशांतल्या बारीक खंयच्या गल्लीन जरी गेलो आनी धाकटो भुरगो आमकां जसो पळयतकच आमचें कमळ पळयतकच तो भुरगोच नारे दितालो अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार. कारण लोकांनी ठरयल्लें, लोकांक दिसता की देशांत सरकार हें भारतीय जनता पार्टीचें आयलें जाल्यारच आमकां हो देश फुडें व्हरपाक एक फायदो जातलो की लोकांक देशांतल्या लोकांक खबर आशिल्ली आनी म्हणून तर सगळ्यांनी ठरयल्लें आसा की भारतीय जनता पार्टीक स्वताच्या ताकदीचेर सरकार हें देशा भितर घडोवपाक.